हे गाइस मो सुमन तो साउथ जमान गाउडी नुआ ब्लॉग को तो यहाँ मो सेकंड ब्लॉग तो फास्ट ब्लॉग तो आपण निहाती देखी सारी जदि देखी ना मो डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी आप बहुत जल्दी देखी दिंतु तो यहाँ भल होती तो एटा भी आमर ये ब्लॉग टाइटल सेकंड ब्लॉग तो ये ब्लॉगटा मुझे फास्ट ब्लॉग कही कि आम सब ब्लॉग माने पूरा इंटरेस्टिंग हम माने जमी आपण मजा लगे तो मुझे चेष्टा करी ब्लॉगटा इंटरेस्टिंग करा तो कौन हम मुझे जानी जेहेतु ये मो सेकंड ब्लॉग मैंने नुआ नुआ बनाऊँ मैंने किसी भूल हम जदि भूल किसी मतलब कमेंट करेंगे से आउे आप सपोर्ट का सपोर्ट ना किसी हेनी तो प्लीज टे सपोर्ट कर सत कुछ गरम सकाल सकाल बहुत जोर से गरम हो तो बर्तमान एवं मुझे कंप्यूटर क्लास बाहर कहीं मोर कंप्यूटर क्लास अच्छी 7:45 साढ़े 8टा सांगटे आसो सी आसला सांग के आम बाहर तो आसला आमर पूरा दिन सारा जहाँ जहाँ कर सब देखेमी प्लीज टे फास्ट क्लास जाए देखूँ टे सपोर्ट कर दिया बाहर बाहर लेट हो जल्दी बाहर जाए पड़ो ना बर्तमान आम सांगर मोर कंप्यूटर क्लास भाई सहित जाऊँ दान जाऊँ आ गए सांग आस मिसिक सब कंप्यूटर क्लास आसला करवा बर्तमान आम सब सांग गोटे गाड़ी बाहरी गलु कंप्यूटर क्लास तो सेठी आम आउ गए सांगटे जा पहुँची आम फोन कलानी तो आम टे लेट होगा बाहर बाहर तो सेठी सी पहुँची गलानी बहुत जल्दी से साइकिल नहीं जाऊँ ना से जल्दी पहुँची गला देखिए कंप्यूटर क्लास आसिकी पिलाटी मुँह दूसरी घर छुआटी भाई देखिए आम कंप्यूटर क्लास लुचि लुचि भिडियो लुचि देखिए मोटा भाई पानी पीछे तो गाइस बर्तमान कंप्यूटर क्लास सरीगला आम बर्तमान घर को जी तो देखिए ये हमारे घर छुआटी यही करे आस तो ये आम साइकिल नहीं जो तो देखिए राजा विकास WWE ले तो देखिए कि WWE रे पारुची तो भाई देखिए जन अंकल आसिक पहुँची गले तो सहित आम बर्तमान घर को जाऊँ तो घरे पहुँचला कथबार्ता हवा जल्दी घर पड़ा बहुत खराब भी है तो घरे पहुँचला कथा हवा तो गाइस बर्तमान मासी घर पहुँच गली बहुत गरम हो लाइन भी नहीं एबे टाइम है 10टा आमर सरी 9:40 हम तो आमर से क्लास सरुची आमर सरुची 8:30 सेठू आसला लेट हो ना पूरा गरम जोरदोरी आउची बस पेंट सर्ट खोलियो टिके रेस्ट फेस्ट नवा तापर कौन देखिए कौन करिया खाइबा टिके कौन खाइदवा खाई देकी तापर मोर काम अछि जीवा तो गाइस बर्तमान आम जाऊँ आम पड़िया बाटे देखिए गोटे भिडियो शूटिंग करा जाऊँ ये देखिए भद्र पिलाटार भिडियो शूटिंग करा जाऊँ मुझे कैमेरामैन तेणु मत नहीं जाऊँ मत चला मोबाइल वीडियो शूटिंग हम फेल बेटे पादरू हाँ पिला तो मत सड़ा चल देते सड़ा निजे न चल कैमेरामैन को नहीं जाती कैमेरामैन चल जाते कौन कह कैमेरा चल झाड़ झाड़ हम आम झाड़ झाड़ हेनी ठीक है स्टार मार लोक ना कौन कह कौट नहीं आग आस ना पूरा आगटा ये भाया हाँ ना ये बने वीडियो देख प्लेस तू कह प्लेस तो गाइस बर्तमान देखिए सांगटी खरा टाइम रे जो भाया खरा हो पानी धरिक आई तो देखिए जहाँ भद्र छुआटी मैंने पक्काटा भद्र भल ना तो गाइस बर्तमान आम बसी बोर हो कहीं ये जो छुआटी देखुं वीडियो बने बोली आसिकी खाली किसी करनी खाली बसिक इंस्टा चलाऊँ आउ कि नुहे ये देखिए मो सांगटा भी आसिकी चिडुची मो पर कौच कि मत डाकिदेलु कि गोटे कनु पा मगेदेली से खाली पानी धरी पलैला बसचु देखे ठंडा भी लगुच अवश्य गरम जोर से होची बसीचु किसी काम नहीं कुरकुरी मुरकुरी आनी भल होता चल आनी खाइए पैसा अच्छी ना हाँ केते टଙ୍କା अच्छी 40 जी धरिक आम पा टकाटे ना सतरे वीडियो बनाऊ जो कहूँ सत कथा देखन 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 केते देखा देखे तो गाइस सतरे पैसा अच्छी धरिक आसी जा अभी जान नहीं कैसे सी जीवन तू जाटी नहीं भाईटा जाऊ 5 मिनट जा सांग तो गाइस बर्तमान वीडियो बना तो हलानी ये कुरकुरे आनिया बदले आम कौन घर को नहीं जीव से दुकान किणी जाओ बोली ये देखते से सांगटा पलैलानी से एरिया पार पूरा ये देखा देखा न जो आम जाऊँ घर को घंटा 2टा पड़े तार घर पलैला तार
ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା କହିଲି କି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଯଦି ଆସିଲା ଭଲ କଥା ନା ଭାଇ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ଆସିବ କହିଛି ଗୋଟି ଆରାମସେ ଦେଖିକି ଚଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୋକାନ ଆସିଲୁ ଦୋକାନ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଧା ମାଡ଼ି ଯାଇଛୁ ଦେଖିବା ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁରକୁରି ଥଣ୍ଡା ଦିଟା କୁରକୁରି ଦିଟା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ କୁକୁର ଶୋଇଛି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିହେବନି ଯାବେ ଆଣିକି ଦେ କି ଥଣ୍ଡା ଯାହା ଅଛି ଥଣ୍ଡା ନେଇ ଦେଇଦେ ଦିଟା ଆଉ କୁରକୁରି ତେଢ଼େ ମେଢ଼େ ଦିଟା ଏ ଦେଖି ଅଛି ତାଙ୍କର ଶୁଆଟା ଦିଟା ଚାଲ ବାପା ଜଲ୍ଦି ଫୋନ୍ କଲେ ଜଲ୍ଦି ଏରିଆ ପାର ହବା ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଖାଇକି ଗାଧେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଛି 1 ବାଜିବ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ବାଜିବ ସେ ବାଜୁ ତ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସିଏ ଆସୁଛି ଆସିଲା ପରେ ଯିବା ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ବସିବା ଟିକେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତାପରେ 3ଟା ବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟେ ଆସିବ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ 2 ଜଣ ଟିକେ ଯିବା ଆମର ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବସିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଛାଡ଼ ସେ ଏବେଠୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏଇନା ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିମି ମୋ ମା ଘରେ ମୁଁ ଅଛି ମୋ ଜେଜେମା ଘରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିମି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବୋବେଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ବସିବା ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ ସେ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ହବ ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସୁ ସବୁଦିନ ଖରାଦିନ ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ସବୁଦିନ ସେଇଠି ଆମେ ବସୁ ତ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଜା ନା ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବାନି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ବସିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ ବସିକି ମୋରି ଫଟୋ ନିଜେ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଡ଼ିଟର ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି ତ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଇନା ବସିକି ଟିକେ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ଆଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୀତ ଶୁଣାଶୁଣି ପାଇଁ ଟିକେ ବସିକି ଟିକେ ଗୀତ ଶୁଣିବା A few moments later. ପ୍ରକାଶ ମୁଁ ନା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟର ଭାଇ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେଲି ମୋ ଫଟୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ନା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ହେଭି ହେଇଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଗାଇସ୍ ଯଦି ଏ ଫଟୋରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଦେଖାଉଛି ସେଇଠି ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଗାଇସ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ଫଟୋଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯିବେ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ ମୋ ଆଇଡ଼ିଟାକୁ ତ ଦେଖିତେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଆଇଡ଼ିଟା ଶୋ କରୁଛି ଇଟ୍ସ ମି ସୁମନ 008 ये देखते ये 26टा पोस्ट 474 कौन फॉलोअर्स तो गाइस ये देखते ये पोस्ट हम निहाती तो देखिए तो तापर टिके फॉलो भी करदे आउ तापर ये जो ये आईटा देखिए ये आईटा मो सांग जो भद्र पिलाटी बस आईडी से नुआ नुआ खोलुची प्लीज ताकू भी टिके फॉलो करदे मिस्टर सौरभ 34 तार गोटे पोस्ट तार आज पोस्ट करिवो ये आईटा गोटे फॉलो करदे तो गाइस बर्तमान आम जो ये बसी बोर होटलु गीत में तो शुणलु कि गीत शुणला भी आम गोटे बोर लगे तो आम भाविलु आंब पारिदेव तो देखिपे आंब ये गछटा पूरा नंडा कर देचु नंडा करके देखिपे एति आंब पारिचु मु तो खाइबिनी कहीं मत आंब भल लगे माने पूरा कंचा भल लगे पातला टाइप जना पड़ी तेणु मुझे खाइबिनी ये भद्र पिलाटी घर को नहीं जीव घरे खाई पीके आसी पाते कह केमी कह लगे ध पुआ ध घर बेले आसो ना 4टा बेलू हाँ हेकर जा तो गाइस इने टी आम जीवा टी कौन खाईदे घर दुटा खाई खुआ दे 4टा बेलू बुले बाहर तो गाइस इने खाईदे भोक जोर से लगे 11:30 12टा बेले खाई बहुत जोर से भोक लगे इने खाईदे खाई सारी बुले को जा तो देखते आमर ये भात तले अच्छी आमर पोई तरकारी खाई सारापर बुले को जा खाई तो गाइस बर्तमान मु खाई पी की रेडी टिके बुलाबुली जा तो मु देख ये ठिया भगवान जो गरम हो झाड़ बाहरी पूरा मुंड खराब से गरम तो हो खरा दिन में गरम हो पुणी आम घर माने आम पाखरे प्लांट माने भाई मुंड खराब वर्षा गोटे जिनस इे होनी से बहुत गरम हो
ଚାଲ ସିଏ ତ ଯାହା ହବା କଥା ହବ, ଆମେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ମାନେ କିଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହବନି। ତ ଯେଉଁ ଆଇଥିଲା ସାଙ୍ଗଟା ଯିଏ ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି, ସିଏ ଆମ୍ବ ଧରି ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲା ନେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲା ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି। ତା ଘରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଦେଇଦେଇକି ସାଙ୍ଗଟା ଆସିବ, ସେଇ ଆସିବ ନେଇକି ଯିବ ସାଇକେଲ ତାରି କତିକି ଯିବା। ସିଏ ଅଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ସେଇଠିକି ଯିବା, ସେଇଠିକି ବସିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିବାର ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ଆସିଲା ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯିବା ଆଉ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ବା ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ସାଇକେଲ ତ ଠିଆ ଦେଖିବ ସାଇକେଲର ଓନର୍ ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି। ସେ ମୋତେ କହିଦେଲା ଆସିକି ବସିଛି ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସିକି ବସିନି। ତ ସିଏ ତ ନାହିଁ, ଭାଇ ଏବେ 2 ଜଣ। ତ ଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଙ୍କ ଥରେ ଦେଖା ନଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଉଛି। ଯାଉ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିନଥିଲି ହେଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଖେଳନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ତମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ସେଇଟା ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଘର ଆଡ଼ୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବେ ଆଉ। ଓହୋ, ତ ଗାଈ ସେମାନେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ସାଇକେଲ ଯେ ଓନର୍ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଆସି ବୁଲାବୁଲି, ସେ ଆସୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚୁ ଜେଜେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲେ, ତ କହିଲେ କି ଆସିବାକୁ। ସିଏ କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ ଛକରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଧରିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ପୁଣି ଯା ସାଙ୍ଗ ହେରିକା କତିକି, ସେଠି ବୁଲାବୁଲି ହେବ ଆଉ। ତ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଛ ସନ୍ଧାନରେ ଯାଉଛୁ। ତ ଏ ଭାଇ ମୋ ଭାଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାଉଛି ସେ ସନ୍ଧାନରେ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ବାଟ ଚଲାଉଛି, ମୁଁ ମଝିରେ ବଇଛି, ମୁଁ ଆଗରେ ବଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଆଣିବା, ତାପରେ ଯିବା ମାଛ ଆଣିବାକୁ। ତ ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ମାଛ ସନ୍ଧାନରେ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପାଇଗଲୁ ମାଛ। ତ ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, ତ ଚୁଞ୍ଚି ମାଛ। ତ ଗାଇସ୍ ସେ ମାଛଟା ଗୋଟେ କାମ ଲାଗିବ, ସେ କାମଟା କହିହେବନି, ସେ କାମଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଛ ଖୋଜି ଜଣେ ମଉସା ପାଇଗଲୁ, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଆଣିଲୁ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଇଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପୁଅ ହେବେ କି ନାତି ହେବେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଯାଉଛି ଏତେ ଭଲ ଲୋକ କି ସେ ଆମଠୁ ପଇସା ବି ନେଲେନି। ସେ କଲେ ଯେତେଟା ପାରୁଛ ନେଇଯା। ତ ଦେଖିବାକୁ ବୋତଲ ଭିତରେ ପଶିଛି, ବୋତଲ ବି କଣା କରାହେଇଛି। ତ ଚାଲ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଘରକୁ ନେଇକି ଯା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା। ଏବେ ତା କଣା ବାଟେ ବାହାରିଯିବ ବି। ପୁରା ସେଠି ପୁରା ନା କୁଆଡ଼େ ନଉଛି ଯାହା ବି ମରିଯିବ ଭାଇ ପାଣି। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ମାଛ ପାଇଗଲୁ, ମାଛ ସନ୍ଧାନରେ ଆଇଥିଲୁ, ମାଛ ପାଇଗଲୁ। ଏଇନା ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଗାଈ ଦେଖି ଶାଗରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ପପୁ ପପୁ ଦେଖେ ଘରେ କାଲି ଆଇରନ୍ ବାର୍ଥଡେ ଆସିଥିଲା। ବିଣ୍ଟା କଣ ବିଣ୍ଟା ଖବର କେହି ସାଙ୍ଗ ମାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଟୁବା କଥା କହିବି କାହା ସେ ଆଇଛି ବେ? ମୁଁ ଭୁଲ କଥା ହେଲା ଆମେ ପୁରା ଖାତିରି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ତାର କାର ବେ ଟୁବାର କଥା ହଉନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ କରେ ଦେଖା ନାହିଁ କୁଆଡେ ବୁଲୁଛି। ଦେଖିବ ଟିକେ କଣ ବେ ଏରା କି ସାପ ବେ? ସୁମନ ନାନୀ ଦବ ଏକାଥରେ ସାଇ ହବନି ବେ ତ ଗାଈସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଫେରୁଛୁ। ଆମର ବଢିଆ ବାଟଟା ବାବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା, ତ ଅଧିକ ଆମେ ଲମ୍ବା କରିବାନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ମୋ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଏ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ମୁଁ ମାନେ ନୂଆ ବନଉଛି ନିହାତି, ତ ମୋର ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ହେବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆହୁରି ନୂଆ ଭଲ କରିବାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ
तो बाय बाय टाटा जय जगन्नाथ नुआ ब्लॉग रे पुणी देखा